सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेषठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 26 अक्टोबर 2021 दिन मंगलवार, कार्तिक मास कृष्णपक्ष तुला 10 दिन। आज तिथि और नक्षत्र पंचमी दिव 8 घंटा 17 मिनिट पर्यंत, आद्रा नक्षत्र दंड 60 अहोरात्र, मिथुन चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 49 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 12 मिनिट। आज कन्या राशि घात चंद्र और आज मकर राशि घात 12। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 6 घंटा 37 मिनिट पर्यंत, दिवा 7 घंटा 25 मिनिट दिवा 1 घंटा 25 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 37 मिनिट रात्र 8 घंटा 25 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज निम्ब भक्षण निषेध। तो मेषठारु आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। मन दुर्बल हेबो, भातृ विवाद पई अशांति उपजिबो, कुटुंब हेतु अशांति बढ़िबो, पौत्रिक संपत्ति भागवंटन हो पारे, कोर्ट कचेरी मामला आपंकर विपक्ष जाइपारे, मन में अशांति अनुभव करेंगे, परिस्थिति भय उपजिब, अଯଥା शत्रु विवाद पड़ पारती। तो आज आप कहारी के भी अति सहज विश्वास करूँ ना और निजर कौन सी गुप्त कथा कहारी के भी कहतु ना। निशा द्रव्य संपूर्ण रूप से दूरे रुहतु, कारण सम्मान हानि जोग बनुची। अଯଥାରେ कौन गोटे बद फसी पारती, से आज आप जिते संभव मौन धारण करूँ और बाकी कथा हेबा समय बाक संयमता अवलंबन करंतु। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही, कारण किसी छोटमोट शारीरिक असुस्थता देखा दे पारे। मुंडबिंधा और आंठुआंठी पर किसी समस्या भोगी पारती, किंतु आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो, खर्च कम और आय अधिक रहिबो। प्रिय लोकों सहित आनंदित हेबे, कर्मधार रे उन्नति घटिबो, पड़ोशी और बंधु मानक सह संपर्क रे सुधार आसिबो, आशा करथिबा दिगरु अर्थ वृद्धि हेबो, पितांकर सपोर्ट प्राप्त हेबो, बंधु मिलन सह उत्तम भोजन जोग रहुछि। क्रीड़ाविद मान लगी संपूर्ण दिनटी शुभ। व्यवसायी मैंने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे, देवदर्शन रे आनंद पाइबे, उच्च अभिलाषी हे, चोरी द्रव्यर संधान पाइबे। छात्र छात्री मैंने जिद्दी स्वभाव रहे, गुरुजन मान आज्ञा को अवज्ञा करी पश्चाताप करेंगे। आज अधिक धैर्यर आवश्यकता पड़ो। चाकरी और व्यवसायी उभयों आज दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन पंडित कि ब्राह्मण द्वारा निजर डाहाण हाथ में रक्षासूता बांधतु एवं आज आप कौन व्यक्ति नथिबा समय कौन आलोचना करंतु नाही। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। देह सामान्य असुस्थ रहिबो, चिड़चिड़ा स्वभाव प्रकाश पाइबो, आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिबो, शत्रु द्वारा अपदस्थ होई पारंती, पिलामानक पई चिंतित रहिबे, मानसिक अशांति वृद्धि पाइबो, निजको असहाय मन करिवे, कौन गोटे षड्यंत्र शिकार हो पारती, बंधुवर्ग अपदस्थ हो पारती, आकस्मिक हानि घटीपे, संपत्ति को नहीं गंडगोल देखा पारे, अन्यर नियंत्रण में रहिबे, इच्छा न थाई कौन कार्य बाध्यबाधकतार करने को पड़ पारे, परिवार पर अल्प चिंतित रही पारती, पिला माने जिद्दी स्वभाव रहे, चिड़चिड़ा स्वभाव रहे, आर्थिक अवस्था दुर्बल रहिबो, मनर अवस्था भल रहिबो नाही, कर्मक्षेत्र में कार्य संपादन में विलंब हेबो, पूर्व योजना मुताबक कार्य करिबारे असफल रहिबे। व्यापारी मानक लगी दिनटी साधारण रहिबो, पूर्व तुलन में आय कम रहिबो, पड़ोशी मानक सहित कथा कहबा समय सठिक शब्दर चयन करंतु, कहीं आज आप भल कथा कहते मध्य केही तार खराब अर्थ करिपारंती और अर्थ को अनर्थ करिपारंती। सहकर्मी को विरोध बढ़िबो, पारिवारिक जंजाल वृद्धि पाइबो, छात्र छात्री माने निजर क्यारियर लगी शिक्षकों को परामर्श लोड़ी पारंती, पाख पड़ोशी मिथ्या निंदा अपवादर शिकार हो पारती। तो से सावधान रहतु। दाम्पत्य जीवन सामान्य समस्या मध्य गति कर, उभय उभय को बुझा चेष्टा करूँ और आज दृढ़ मनोबल आवश्यकता पड़ो। अଯଥାରେ सम्मान हानि घटीपे, से आज आप कुसंग और खराब मित्र मानू संपूर्ण रूप से दूर रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे बरपत्र नियंतु और से केसर द्वारा निजर मनोकामना को लेखि बही जाऊा जलराशि प्रवाहित कर दिंतु और आज आप कहार भी हृदय दुख दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु मिथुन राशि विषय जानिबा। आज आपण भल दिनटी
आज आपणकर सुंदर व्यक्तित्व अन्य मानक आकर्षित करिब। आज आपण किछि भी करंतु आपनको सफलता मिलिब। आपण अधिक लोकप्रिय अटंती, आपण सृजनात्मक भी अटंती और नम्र मध्य अटंती। आपणकर एही गुण ही आपनको एही स्तर रे रखिअछि। चालाकीपण और अभिमान को निज उपरे हावी हेबाकु दियंतु नाही। आत्मविश्वास सहित कार्य करिबा आपणक पई लाभकारी हेबो। आज संपूर्ण दिनटी आपणकर मन प्रफुल्ल रहइबो। शारीरिक सुस्थता पई योग व्यायाम को गुरुत्व देवे। कर्मक्षेत्र में उच्च अधिकारी ठार प्रशंसा पाइबे। आय भल रहिबो। पारिवारिक शांति श्रृंखला बजाय रहिबो। कौनसी गोटे शुभ खबर हस्तगत हेबो। आपणकर जीवन में प्रसन्नता आनिदेव। प्रिय लोकों सहित आनंदित हेबे। कर्मधारा रे उन्नति घटिबो। पड़ोशी और बंधु मानक सह संपर्क रे सुधार आसिबो। व्यवसायी मानक लगी दिनटी इच्छा मुताबक फल दिला परि रहिबो। व्यापार को आहुरी उन्नत करिबा पई कौनसी नुआ योजना मध्य करि पारंती। रचनात्मक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे और संगीत क्षेत्र में व्यक्तिविशेष लगी आज दिनटी मन रखा भली रहिबो। चारिदिगरु सफलता प्राप्त हेबो। आपणकर मन में संतोषर भावना बढ़िबो। पितांकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो। तेबे आज मध्याह्न समय अल्प चिंताजनक परिस्थिति रे समय कटि पारे। सेथिपई आज आपण दुष्ट व्यक्ति और दुष्ट प्रवृत्ति दूरे रुहंतु। लव लाइफ पई दिनटी अनुकूल। पूर्व योजना सठिक समय पूरण करेंगे। दूरयात्रार जोग बनुअछि। ऑफिस काम रे बाहर को जाई पारंती। प्रत्येक कार्य को सफलतार सहित संपन्न करेंगे। बंधु संपर्क वृद्धि हेबो। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हेबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करबा पई आज आपणकर निजर गृह रे मंदिर कबाट रे हलदी द्वारा स्वस्तिकर चिन्ह आंकंतु और आज आपण काहर भी थटा परिहास करंतु नाही। यह आपणक पई शुभ सब्यस्त हेबो। एबे सुंदर कर्कट राशि विषय जानिबा। आपणकर ध्यान केंद्रित रहिबो। परिश्रमी रहिबे। योजना को सफल करिबा पई आपण सहकर्मी मानकर अधिक समर्थन पाइबा पई निजर कथबार्ता को आगू बढ़ातु। व्यापारी निजर प्रखर वृद्धि पई प्रशंसा और सम्मान पात्र हेबे। आर्थिक रूप से आपण सुरक्षित अनुभव करेंगे और आपण संपत्ति रे निवेश करि पारंती। यात्रार जोग रहुअछि। कौन से धार्मिक स्थान भ्रमण करने को जाई पारंती। आज आपणकर आत्मविश्वास उच्च रहिबो। साई पड़ोसी आपणकर व्यवहार रे खुशी रहिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। छात्रों को शिक्षकों को साहाय्य मिलिबो। बैंक और बीमा कर्मचारी दिनटी अत्यंत शुभ। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहिबे। जदि आप अविवाहित अछंती तो विवाह को नहीं विचार करेंगे। आप आंतरिक शांति प्राप्त करने ध्यान करने मोड्रे अछंती। घर समस्या मानक भाग नेवा द्वारा समाधान बाट पाइबे। आपणकर जीवन में परिवर्तन समय चलुअछि। तो जीवन को सर्वदा सकारात्मक भाव में नियंतु और कौन भी भल सुजोग को हाथछड़ा करंतु नाही। दृढ़ता और कुशलता परि गुणर विकास हेबो। आपण भिड़ भितर न चली अलग चलने को चेष्टा करंतु। सफल रहिबे। तेबे आज आपण अल्प चिड़चिड़ा और अल्प अस्थिरता अनुभव करिपारंती। किंतु आज आपणकर कौनसी गोटे पूर्व योजना फलवती हेबारु आपण खुशी रहिबे। स्वास्थ्य भल रहिबो। आज आपण नुआ नुआ लोकों सहित भेटिबे और यह आपणक भविष्य पई लाभकारी सिद्ध हेबो। माता पितांकर आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हेबो। मन उदास प्रकृतिर रहिबो। शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही। किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। चाकरिया लगी कर्मक्षेत्र शांतिप्रद रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण घर छात उपरे किंबा घर बाहर दुईटी पात्र रे गोटे पात्र जल और अन्य पात्र रे 7टी प्रकार दान मिसाई बाहर रखि दियंतु और आज आपण कौन अचिन्ह व्यक्ति सहित जुक्तितर्क करंतु नाही। यह आपणक पई शुभ सब्यस्त हेबो। एबे सुंदर सिंह राशि विषय जानिबा। आज आपण को किसी समस्या मानकर सम्मुखीन होगा पड़ पारे। आज आपण कौन भी निर्णय शीघ्रतापूर्वक नियंतु नाही और रिस्क नेवा भली कार्य करंतु नाही। आपणकर केही निकट संपर्कीय आपण को हैरान हरकत करि पारंती। तो सावधान रहंतु। आज यात्रा आपणकर सार्थक रहइबो। मित्र और शुभचिंतक आपणकर समर्थन करेंगे। अचानक धन प्राप्ति पर योग बनुअछि। पिलामानक तरफ कौन शुभ खबर प्राप्त करेंगे। आत्मविश्वास वृद्धि देखादेव। जो भी कर्म आज हाथ को नेबे ताकू शेष न करने पर्यंत बसबे नहीं। पारिवारिक जीवन में बुझाणा देखादेव। पड़ोशी मान सुसंपर्क बजाय रहिबो। स्टूडेंट्स मानक लगी दिनटी शुभ। व्यवसायी आशा अनुरूप लाभ प्राप्त करेंगे। तेबे चाकरी क्षेत्र में अल्प बाधा रहुअछि। सहकर्मी मानक असहयोग मानसिक चिंता बढ़ाइबो। तो आज आप ऑफिस रे अଯଥା जुक्तितर्क दूरे रुहंतु। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिबो। आय रे सामान्य उन्नति परिलक्षित हेबो। भविष्य को नहीं कौन नुआ योजना करिपारंती। व्यवसायी मान निजर व्यवसाय को बढ़ाइबा लगी कौन योजना प्रस्तुत करिपारंती। इच्छा मुताबक आय करिपारिबे नाही।
जीवनसाथीଙ୍କର ସହ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଠପଢ଼ାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହାୟତାରେ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତିଶୀଘ୍ର କାହାରିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଅବସରରୁ ବି ବଡ଼ ଧରଣର କାମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ କୌଣସି ବି ଅବସରକୁ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଅଟନ୍ତି। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି କଥା କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବ। ବିଚାରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିପାରେ। ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଚାପରେ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବେ ଓ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଶତ୍ରୁତାର ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତ ଆଜି କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କଥା ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ଅର୍ଥରୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିପାରେ। ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ିବ। କିଛି ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏପରି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଧନଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବ। ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମନ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ରିକ୍ସ ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଭୋଜନରୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ପ୍ରଥମରୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ବା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମାଲି ମୁକଦ୍ଦମା ହେବାର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ପିତୃଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚିତ ସମୟରେ ନ ହେବା କାରଣରୁ ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଅଯଥାରେ ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଞ୍ଜାଳ ଏଡ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଯୋଗାଯୋଗ ବିଫଳ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ମନର ବଳ କମିବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଚାନକ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ପକାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ
ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ, ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନର କଥାରେ ନ ଯାଇ ବିବେକର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିପାରେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ରତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କୁକୁମ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ତ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଅଚାନକ କଳହରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ଯାନବାହନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ବି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଜର କୌଣସି ବି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କଳହ ହାତିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ବୃଥା ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଧୋକା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ଦାନ ଧର୍ମ ଓ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତଥା ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଲପତ୍ର ଓ ସୁବାସିତ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି କାମରେ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି କେବଳ ଧନ ହିଁ ଖୁସିର ଚାବି ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଜଣାଯିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏହି ସ୍ତରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଉପୁଜିବ।
तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप ओम नमः शिवाय यह मंत्रटी को अधिकरू अधिक जप करूँ और कौन सी गोटे गाई को पेट पूरा खाइबा दिंतु एवं आज आप कहार उपर भी अधिक क्रोध करूँ ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना आज दिनटी आपण मिलामिशापूर्ण रोटे एपरी व्यक्ति जी कि लंबा समय धरी आपंकर आखपाखे रोचंती किंतु तांको उपरे आपण अधिक ध्यान देउनथिले आज आपण विषय गंभीर भाव में चिंता विचार करेंगे। माता पिता आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हो। मन उदास प्रकृतिर रहिबो। शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही। किछि छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। चाकरिया लगी कर्मक्षेत्र शांतिप्रद रहिबो। कौनसी गोटे शुभ खबर हस्तगत हेबो। आपण जीवन में प्रसन्नता आनीदेव। प्रिय लोकों सहित आनंदित हेबे। कर्मधारा रे उन्नति घटिबो। व्यवसायी मान लगी दिनटी शुभ। व्यवसाय रे यथेष्ट उन्नति अनुभव करिवे। भविष्य योजना प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित हो पारती। परिवार मध्य स्नेह और भल पाइबा वृद्धि हेब। व्यापारी मान लगी दिनटी साधारण रहिबो। इच्छा मुताबक आय करें ना। जीवनसाथी सह मंदिर को ठाकुर दर्शन पर जिवे। आय और व्यय समान रहिबो। पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि भरा रहिबो। स्टूडेंट्स पाठपढ़ार उत्तम प्रदर्शन जारी रखिबे। घर कौन सदस्यों सहायता कौन काम सफलता प्राप्त करेंगे। राजनीति क्षेत्र व्यक्ति डॉक्टर और इंजीनियर क्षेत्र व्यक्ति लगी दिनटी संपूर्ण रूपे शुभ सब्यस्त हो। तेज आज किसी न किसी कथार आपड़ चिंतार रही पारती तो छोटिया छोटिया कथा को गुरुत्वर सहित नियंतु नहीं। अधिक चिंता कर आज दिनटी को खराब करंतु नहीं। प्रत्येक कार्य को आत्मविश्वास और दृढ़तार सहित करंतु। पुराना कथा को आदौ मन को आणंतु नहीं। आपन सफल रहिबे। वर्तमान स्थिति की ही स्वीकार करंतु कहीं वर्तमान ही भविष्य निर्धारण होता है। आज किसी वृथा कार्य व्यय घटो। मन अस्थिर रहिबो। कार्यव्यस्तता बढ़िबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप किसी मीठा जिनिस छोट पिला बांटतु और आज आप कहार भी कथा को अति सहजरे भरोसा करंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मीन राशि विषय जाना आज दिनटी आपण लगी साधारण रहिबो। स्वास्थ्य हेतु किसी समस्या देखादेव। मुंडरे भारीपण रहिबो। आखिर आज विशेष जत्न नियंतु। आज दिन में मोबाइल किंबा कंप्यूटर आदि अधिक प्रयोग करंतु नहीं। कष्टे मष्टे अनिच्छा सत्वे कार्यनिर्वाह करेंगे। आय तुलन में व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रहिबे। व्यापारी माने निजर व्यापार को बढ़ाइबा किसी स्थान को जीवाआसिबा करने को पड़ पारे। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिवारे किछि बाधा उपजिबो। जीवनसाथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा दे पारे। सेथिपई आज आपण कटु शब्दर व्यवहार करंतु नहीं और अन्यर मन में कष्ट हेबा भली शब्द भूल भी कहतु नहीं। नहीं तो समस्या बढ़ी पारे। पाख पड़ोशी मिथ्या निंदा अपवादर शिकार हो पारती तो से सावधान रहंतु। विद्यार्थी मान लगी दिनटी साधारण रहिबो। नहीं अधिक भल नहीं अधिक खराब। परोपकार करी अपदस्थ हेबे। कार्यभार वृद्धि पाइब। ऑफिस रे वातावरण अशांत रहिबो। किछि गोटे सामान्य घटनार द्वंद्व उपजिबो। सेथिपई आज आपनको विशेष भाव में बाक संयमर आवश्यकता पड़िबो। दिन सारा व्यस्त रहिबे। आज आप सामान्य क्रोधी जनाजिबे। चिड़चिड़ा स्वभाव देखादेव। टिके टिके कथार रागिजिबा भली स्थिति उपजिबो तो सावधान रहंतु। जो भी कार्य बा निष्पत्ति नेउछंती भल से चिंता विचार करिके ही नियंतु। बड़ धरणर परिवर्तन निष्पत्ति और निवेश ठारू आज दूरे रहंतु। प्रत्येकटी क्षेत्र में सतर्कतार आवश्यकता रही। निया और पानी प्रति सतर्क रहंतु। जानवाहन चलवा समय अधिक सतर्कता अवलंबन करंतु और कौन भी रिस्क न भली कार्य दूरे रहंतु करंतु नहीं। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन सी गोटे मंदिर दर्शन रे जातु और सेठारे घीर दीपटिए जालतु और आज आप लाल रंग को अवॉइड करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तेज भिडियोटी किपर लगे जब भल लगी था लाइक टे करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ता आप सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।